जद्दोजहद पुरअमन होगी, आईनी होगी, लेकिन एक जिहाद होगा। आज हम ये देखते हैं हुमायूं दिलावर जिसने खान साहब को एक जाली मुकदमे में सज़ा दी और एक इंतहाई वांडे तरीके से सज़ा दी, जिसकी सज़ा हाई कोर्ट में ख़त्म हो चुकी है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अरबों रुपए की अराजी उसके नाम की गई है। हम इसी तरह देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को उठाकर इक़्तिदार दे दिया गया है। पहले उनको वज़ीर आला बनाया गया, अब उनको पीसीबी और अंदरूनी जो वजारत है, वजारत दाखिला, वो दे दी गई। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। फ़ायदे के एवज़ आप इनको उठाते हैं, उभारते हैं, चाहे कानून, आइन, शराफत कुछ भी बाकी ना बचे। अब हम ये देख रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब को तूल देने के लिए इस मुल्क में एक जबर का नया दौर शुरू कर दिया गया है। हमारे MNAs को डराया धमकाया जा रहा है, उनको टूटने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे MNA साबित कदम हैं, लेकिन हमारी नज़र है तमाम मामलात पर। अगर ये जबर का आलम ख़त्म नहीं होता और अगर इस जबर के ज़रिए एक आइनी तरमीम की जाती है जिसका मकसद काजी फायज ईसा साहब को हम पर मज़ीद 3 साल के लिए या जो भी मुद्दत मुकर्रर की जाती है मुसल्लत करना है, तो हम इसको हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। हम अपील करते हैं जज साहिबान से भी कि वो माहौल को देखें, किस तरीके से आइनी तरमीम की जाने बढ़ा जा रहा है। क्या इस आइनी तरमीम के हवाले से की बुनियाद पर वो अपनी मुलाजमत को तूल देना चाहेंगे? ये मामलात तो एतबार के मामलात होते हैं, ये मामलात कौम के ज़मीर के मामलात होते हैं। जबर, धौंस, मार पीट से आइनी तरमीम नहीं की जाती, और अगर ऐसे आइनी तरमीम की जाएगी तो क्या आप इस आइनी तरमीम की बुनियाद पर चीफ जस्टिस रहना या जज रहना कबूल करेंगे? अगर आप कबूल करेंगे तो अवाम पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। हम जद्दोजहद करेंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। तो मेरी अपील है पाकिस्तान की आवाम से कि मामलात का जायज़ा ले, मामलात को समझे। जहां हमें ले जाया जा रहा है उस खाई में जाने से पाकिस्तान को बचाए। ये फ़र्ज़ सिर्फ सियासी लीडरान का नहीं है, ये फ़र्ज़ हर पाकिस्तानी का है। ये कहना कि वकील क्यों नहीं तहरीक चलाते, चलाएंगे वकील भी तहरीक, ताजे भी तहरीक चलाएंगे, सियासतदान भी बाहर निकलेंगे, लेकिन आम शहरियों को बाहर निकलना होगा, आप सबको बाहर निकलना होगा। आप इंतज़ार कीजिए, अपने ज़मीर को टटोलिए, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि ये जो गैर कानूनी अमल जारी है इसको रोक दिया जाएगा, ये जबर का जो निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको अपने बच्चों की फलाह के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए हमारा साथ देना होगा। हम कॉल देंगे और आपको हमारे साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया। कल वाले जलसे में जी, अब कल के जलसा, कल एक ऐलान हुआ था पहले एक एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। गड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते, और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है, और ये जलसा हर सूरत होना है। इसलिए कोई देखिए, कल एक छोटे एहतजाज की बात थी, वो एहतजाज हम कल नहीं कर रहे, लेकिन गड़क का जलसा और 21 तारीख को लाहौर का जलसा नहीं, 21 तारीख को हर सूरत होगा। लिहाजा कौम से अपील है कि इन मामलात को अपने सामने रखें और हिम्मत से, अब खौफ का कोई मतलब नहीं रहा इस मुल्क में, खौफ से आगे बढ़ जाइए। हम हरगिज़ खौफज़दा नहीं हैं, जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और हमारे कदम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मंजिल नहीं पा लेते। मेरे साथ बच्चर साहब खड़े हैं, पंजाब असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं दावत देता हूँ बच्चर साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात की है कि इस वक्त फस्तायत का दौर है, जिस तरह संजानी में एक जलसे को एक लूला लंगड़ा हमें इजाज़तनामा दे के, तो 3 घंटे का इजाज़तनामा दे के और पूरा रोड ब्लॉक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथों में आए। और मैं ये दोबारा कहूँगा कि इनके लाने वालों को कि जिस तरह 9 सितंबर की रात को जो शब खून हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये याद दिलाती है हमें मार्शल लॉ के दौर की। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ के तहत ही उसको ट्रीट किया जा रहा है और डील किया जा रहा है। तो मैं
اگلی دفعہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو NOC نو NOC ہمارا جلسہ ہوگا، کیونکہ NOC ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ NOC دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا، سی پیک، پورا موٹر وے، پورا اسلام آباد، اور ہم 5 گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز. تو انشاءاللہ تعالی ہم 21 کو جلسہ کریں گے. کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور 21 پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں. تھینک یو ویری مچ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کا جلسہ اسلام آباد کا تھا، ظاہر ہے اس پہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی. اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 2-4 دن سے جو صورتحال ہے، گرفتاریاں ہوئی، علی میر گڈھا پور غائب ہو گئے، اب علی میر گڈھا پور صاحب نے بھی ایک تقریر دوبارہ کی ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فسطائیت کو ختم کیا جائے، قانون اور آئین جو ہے اس کو لاگو کیا جائے. ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے، تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا. ہم لاہور میں جلسہ کریں گے، ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فسطائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے، عوام کی آواز کو دبایا جائے. یہ جد و جہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بانڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے. ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے. پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو PCB اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت، کچھ بھی باقی نہ بچے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے. ہمارے MNAs کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے MNA ثابت قدم ہیں، لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر. اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے. کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں. جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی. اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی. ہم جد و جہد کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے، معاملات کو سمجھے. جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے. یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے، یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے. یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے، چلائیں گے وکیل بھی تحریک، تاجر بھی تحریک چلائیں گے، سیاستدان بھی باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا. آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا. آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. بہت شکریہ. کل والے جلسے میں جی، اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں. اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں.
कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते, और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है, और ये जलसा हर सूरत होना है। इसलिए कोई देखिए, कल एक छोटे एहतजाज की बात थी, वो एहतजाज हम कल नहीं कर रहे, लेकिन कड़क का जलसा और 21 तारीख को लाहौर का जलसा नहीं, 21 तारीख को हर सूरत होगा। लिहाजा कौम से अपील है कि इन मामलात को अपने सामने रखें और हिम्मत से, अब खौफ का कोई मतलब नहीं रहा इस मुल्क में, खौफ से आगे बढ़ जाइए। हम हरगिज खौफज़दा नहीं हैं, जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और हमारे कदम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मंजिल नहीं पा लेते। मेरे साथ बच्चर साहब खड़े हैं, पंजाब असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं दावत देता हूँ बच्चर साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात की है कि इस वक्त फस्तायत का दौर है, जिस तरह संजानी में एक जलसे को एक लूला लंगड़ा हमें इजाज़तनामा दे के, तो 3 घंटे का इजाज़तनामा दे के और पूरा रोड ब्लॉक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथों में आए। और मैं ये दोबारा कहूँगा कि इनके लाने वालों को कि जिस तरह 9 सितंबर की रात को जो शब खून हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये याद दिलाती है हमें मार्शल लॉ के दौर की। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ के तहत ही उसको ट्रीट किया जा रहा है और डील किया जा रहा है। तो मैं अगली दफ़ा इंशाअल्लाह 21 तारीख को NOC नो NOC हमारा जलसा होगा, क्योंकि NOC हमने इनका देख लिया है कि NOC दे के ये हमें पूरा इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, CPEC, पूरा मोटरवे, पूरा इस्लामाबाद, और हम 5 घंटे दौड़ते रहे सड़कों पे हमारे वर्कर्स। तो इंशाअल्लाह ताला हम 21 को जलसा करेंगे। कल का खान साहब ने ये कहा है कि कल का जो हमारा फ्लैश प्रोटेस्ट था उसको फिलहाल मौखर किया जाए और 21 पे अपना पूरा आप फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, ये बताइएगा, जो आपका जलसा इस्लामाबाद का था, जाहिर है उस पर रुकावटें खड़ी की थी, अगर यही सूरत हाल लाहौर में हुई तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2-4 दिन से जो सूरत हाल है, गिरफ्तारियाँ हुई, अली मीर गड्ढापुर गायब हो गए, अब अली मीर गड्ढापुर साहब ने भी एक तकरीर दोबारा की है, तो ये लग रहा है कि टकराव की तरफ आप जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती कि कहीं से कोई मामला को बेहतर किया जा सकता? देखिए, हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि मुल्क में फसाइयत को ख़त्म किया जाए, कानून और आइन जो है उसको लागू किया जाए। हम तो कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, ऐसे ही आइन और कानून के रास्ते को रोका जाता है, तो फिर टकराव के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। हम लाहौर में जलसा करेंगे, हमारे रास्ते में अगर कोई बंदिश खड़ी की गई, रुकावटें खड़ी की गई, तो हम उनको अबूर करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून पसंद लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि फसाइयत की बुनियाद पर हमारी आवाज़ को दबाया जाए, आवाम की आवाज़ को दबाया जाए।